ওটা পারে না, কোনো চিফ মিনিস্টারই পারে না, কেন সংবিধানের আর্টিকেল 324, 25, 26, 27-এ ইলেকশন কমিশনের কাছে একটা স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া আছে। সেটার বিরুদ্ধে চলে গেলে সংবিধানের ব্যাপার নিয়ে একটু টানাটানি আরম্ভ হয়, কোর্টে যেতে পারে, কোর্টে যখন যেতে পারে। রাজ্য সরকার ক্ষুব্ধ হলে কোর্টে যেতে পারে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে নির্বাচন কমিশন চলে না, সেক্ষেত্রে তার কথাটাকে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে মান্যতা দেওয়াটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে যদি কোনো মান্যতা কেউ না দেয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই কর্মচারীর বদলে অন্য কর্মচারীকে নিয়ে, যতক্ষণ না নির্বাচন ঘোষিত হচ্ছে, কাজ করতে পারেন। এবং ওই রেকমেন্ডেশনগুলো কিন্তু রেকমেন্ডেটরি হয়ে থাকে রাজ্য সরকার সেগুলো মানার ক্ষেত্রে, যদিও সেটা শোভনীয় নয়। ভয়ঙ্কর। কারণ কি জানেন তো, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক সময় এখন যাদের বিরোধিতা করছে, এক সময় তাদের হয়তো নমস্কার দাদা ভাইরা, হেডিংটা তো আপনাদের শুনিয়ে দিলাম, বাদ বাকিটা শোনানোর জন্য আমার এই ভিডিওটা। আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ পদ অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে আমি আপনাদের নিয়ে, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি সোচ্চার হই সবসময় অন্যার বিরুদ্ধে, সত্যের সন্ধানে, এটাই ঠিক। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রাজ্যে যেটা চলছে পশ্চিম বাংলায়, এটা কি সংবিধান বিরোধী কিনা জানাবো আপনাদের। এবং আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে প্রচার করতে এসেছি এবং পরিবেশন করতে এসেছি, সেই ভিডিওটা সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর। কারণ কি জানেন তো, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক সময় এখন যাদের বিরোধিতা করছে, এক সময় তাদের হয়তো বলবো না, বললে হয়তো দোষ হবে। দেখাবো আপনাদের সেই ভিডিওটা, চলেন দেখি তালি ভিডিও। मैंने इसी के लिए कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब हम लोगों को बहुत सुनने पड़ा, अली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, बफोर्स गांधी है। कौन लोगों ने बोला था? लेफ्टिस्ट पार्टी ने बोला था। आज दोस्त हो गया। मैं टाई तिरंगा झंडा लेके जब पैर चलती थी, कितना दफे हम लोगों को मारा, कितना वर्कर को खून खाया पिया है लोगों ने। उसको हो जाएगा तो तुम्हारा कुरान जला देगा। सर आप विश्वास कर सकते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा कम्युनल है जो सेकुलरिज्म को बात करते हैं, सबसे ज्यादा कम्युनल है और सेकुलरिज्म को बात करते हैं। पूछिए पूछिए, हमको जाने नहीं दिया, लेकिन इसका बाद में भी सबसे ज्यादा वोट में हम जीता। आप लोग कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएंगे भी। आप सोचिए सर, जब चुनाव आते हैं, वो तो आप लूट लिया, जीता हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ था, जीता। और कुछ कहना है, तृणमूल का खाता खुल गया और आने वाला चुनाव में आप लोग जाएगा, पूरा जाएगा, जीरो मिलेगा। सर आप बताएं सर, सर स्वदेशी का बात जो करते हैं, अगर स्वदेशी को आप लोगों को मर्यादा है तो वाजपेयी जी क्या स्वदेशी नहीं? लोग वोट देके आपको नेता बनाए हुए हैं, बिहारी भी ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप जीरो बन जाओगे वहाँ। आपको बिहारी लोग हमारा उधर में रहता है, हम लोग उसको दिल से पसंद करता है। आप क्या, आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर मैं आपको आभारी हूँ कि आपने बोलने के लिए मौका दिया है, आभारी हूँ। मेरे को हिंदी नहीं ठीक हो सकती है, लेकिन आप लोगों को तो मदद करना चाहिए। सर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो विश्वास मत पे जो उन्होंने प्रस्ताव ले आया है,
मैं तृणमूल कांग्रेस का ओर से उसको हार्टली सपोर्ट करते हैं। सर, मैं इसी के लिए सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं मुलायम सिंह जी को भी आभारी हूँ कि मुलायम सिंह जी ने तो जो बात कहा है, शुरू में भी क्या कहा है, अंत में भी कहा है कि वाजपेयी जी को विदाई लेना चाहिए। खाली मुलायम सिंह जी नहीं, सीपीएम भी एक ही बात कहा है, लालू जी भी एक ही बात कहा है और कांग्रेस भी एक ही बात कहा है। दुनिया भर एक ही बात नहीं है, आपका अंदर का बात है ये। सर, दुनिया का बात जो है, Please stop this running commentary. आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर रनिंग कमेंट्री। You welcome. सर, दुनिया का बात है सर, आपका शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज सर मैं हमारा माननीय अपोजिशन मेंबर को आभारी हूँ इसी के लिए। दुनिया यही बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं? दुनिया यही बात कहते हैं कि आज अपोजिशन को एक ही पॉइंट प्रोग्राम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटाओ, लेकिन हम लोगों को भी एक ही पॉइंट प्रोग्राम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सरकार को बचाओ। ভিডিওটা দেখলেন আপনারা, দেখে আপনাদের কি মনে হলো? আপনাদের কি বাসনা আশা আছে কিনা আপনাদের? কারণ এই ভিডিওটা দেখানোর একটা মাত্র কারণ, সেটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন। আমার আর কিছু বলার নেই। ভিডিও দেখে যেটা আপনারা বুঝতে পারলেন আর যেটা বোঝার চেষ্টা করছেন, অবশ্যই এটা সঠিক, কিন্তু ক্ষমতার লোভে সবার প্রতি সবার কাছে গিয়ে যে সমস্ত আবেদন করছে, এই আবেদন ভিত্তিহীন আবেদন। কারণ আমরাও জানি সংবিধানের উপরে কেউ নয়, সেটা একজনই আছে ভারতবর্ষে, সেটা হলো রাষ্ট্রপতি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও সংবিধানের উপরে নয়। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি করতে দেব না, হবে না, এই শব্দটা মানায় কি? প্রশ্ন রেখে গেলাম বাংলার জনগণের কাছে। আগামী দিনে নতুন ভিডিও, নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আসছি, তাই আমি প্রতিবাদী ভিডিও করি। আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণপদ অধিকারী। এই কণ্ঠ আছে যতদিন, প্রতিবাদ। Madam, when sorry.